Last 4 minutes. Okay, dito gusto nyo minus 3.5. Okay, 4-3. Bang! 8 na naman. Welcome to Cade Cunningham Show, pare. Alaga na sa lamang, ha? Alaga na sa lamang. Uy, offensive, oh. Tapal ka, boy! Bola ka! Kayo, sir! Ang ina talaga na itong kambal na to, napakabisa eh. Foul, nice one. Free throw, penalty. Kung inong usor to, tinapal si Wendell Carter, oh. Buti ka pa. Tidurin, marshmallow eh. Pasok mo dalawa, Cade, para 10. Nice one. Happy tayo, guys. Ang ina, sayang wala akong live bet, pare. Kung umabol ako, tambak sila 24 kanina eh. Sureball na sureball talaga eh. Nakabombo na kasi ako sa Lakers kanina paggabi pa eh. Wala na yan, low moral na yan. Durin, tigas-tigasan mo naman. Bankero, wala yan, wala yan. Wala yan. Nice one, bigay, bigay, sa likod mo. Okay, kaya chill lang tayo. Duren, screen, roll, Duren, roll. Welcome to Cade Cunningham Show. Tobias. Osar. Arjo. Wala na. Wala na. Lahat sila binubuenas na, pare. 13 na. 13 na. Kaka-time out lang. Time out ulit, oh. Wala na. Panic mode na yan. Panic mode na yan, pare. Kasi, alaga na lang sa lamang, ha. Hindi natin kailangan magmadali dito, ha. Tagos minus 3.5 sana. Tagos nyo na yan. Huwag nyo na pakambakin yan. Shot clock. Tobias, sa'yo na yan. Nice one. Foul. Nice. Free throw. Dalawa. Pasok mo dalawa para Kenzie. Para Kenzie. Unang buslo. Toby. Bang! One more. Game 7, guys. Game 7, pare. Para 15, pare. Para 15. Nice. Uy, pinablay mo pa, Harris. Ano ka ba? 23 straight miss field goal yung Orlando. Yun, nakashoot din sila. Yun, finally. Nakashoot na sila. Ang lala. Nice one. Tawid mo, Arjo. Kalbo, ha. Susundot ka pa, Kalbo, ha. Okay, one stop na lang, ha. 14 yan. Kalbo. Kalbo. Tapal ka, boy! Tapal ka kayo, sir! Tangin na talaga na itong kambal na to. Nice one. Nice. Time out. Tama yan, coach. Tama yan. Huwag pa rin kampante. Huwag pa rin kampante, pare. Woo! Okay, sunog oras na lang. Sunog oras na lang. Sunog oras na lang. Tobias, dagger! Rebound, Duren. Tangina, Duren, wala ka pa rin talagang ambag. Animal ka. Rebound na lang gagawin mo. Wala talaga. Yun na, dikit yan. Baka hindi pa tumagos yung ano eh. Spread ko sa inyo eh. Arjo. Chill lang, Arjo. Chill lang. Chill lang. Oh, injured pa yata si Kalbo. Nako. Nako. May iniinda si Kalbo. Nice one. Tira. Bang! 14. Wala na, finish na. Wala. Hamstring pa yata si Jalen Suggs, oh. Yari kayo next series. Wala na nga Wagner, eh. Tristan. Tapan. Wala na. Oh, nice one. Tagos minus 3.5, pare. Grabe comeback ng Detroit. Ang lala, 24 points comeback sa playoffs. Grabe. Yun na, sunog oras na. Nice one. Okay na, sige na, yan nyo na yan. Patirahin nyo na. T-Rex, Paulo, 4-3. Wala yan. Bulturok yan. Nice! Game 7. Yari kayo. Kita-kit sa Detroit. Game 7 yan, pare. Detroit. Woo-wee! Nice one, Cade. Nice one. Tangina, halimo si Cade, pare. Hindi talaga ako nagkamali ng iniidolo. Mapa-opensa, mapa-depensa talaga. Ganyan ang mga player dapat. Hindi lang puro tira, dapat may depensa rin talaga. GG! Alright, thank you sa Game 7 sa Detroit. Woo! Hey, thank you. Grabe, kinambak nila tapos tinambakan pa nila, oh. Ang lala. Grabe si Cade talaga. Partida si Duren, hindi pa rin online dyan, ha. Animal ka, Duren. Kailan ka mag-online? Game 7 na, oh. Hayop ka. Baka naman, Duren, mag-online ka na. Kawawa naman si Cade. Pagod na, oh.